buenas, carteras de YouTube, bienvenidos a otro video de KOTOR 2 de Sith Lords. En la parte anterior nos habíamos encontrado con casi digo Baradur de vuelta, Baudur, Baradur, el señor de los anillos, ¿viste? Habíamos viajado a otra parte del planeta Telos y ahora nos vamos a la parte norte, ¿viste? O sea, la parte polar, a encontrar el halcón de Vano. Nos vamos a ir con esta lanzadera. Esta antigua lanzadera orbital no tiene hiperimpulsor, pero te puede sacar de la zona de restauración en cuanto abras la puerta del hangar subterráneo. Bien, a ver. Baudur es otro personaje por la cual se lo pueden convertir en Jedi, pero el primero que que lo vamos a convertir en Jedi va a ser Aton. Va a ser Nar Shaddaa, eso se los digo. Abre la puerta del hangar. Desbloqueas. No sabría decirles si vamos a hacer en este video donde vamos a viajar a Nar Shaddaa. Lleva la lanzadera a la meseta protegida en la región polar de Telos. ¡Tac! Crucemos los deditos para que no se caiga ninguna cinemática. Uy, ya mufé. Se va a cagar. Una rana que ruge. Ya. Statement. We have arrived too late. The target has evaded us. We must pursue it. Observation. They have likely escaped aboard the orbital shuttle that has been docked here. The bay control computer likely will have a record of their departure. Query. Have you discovered anything about the shuttle's course? Answer. I have managed to track the shuttle's movement across the shield network. However, the shield network does not stretch over the polar region, which was the shuttle's apparent destination. Statement. Dispatch a unit to the polar region with the last known coordinates and approximate path of the shuttle. They will not escape us again. Well, this can't be any worse than last time. So that's the hole in the shield network, huh? Doesn't look like much to me. You've got to be kidding me. It's not my fault. Pilota mejor, adaptará. Tac. Qué hijo de puta la chica ese, boludo. Se van a poner recontra molestos en el juego, boludo, en serio. Me van a andar persiguiendo todo el tiempo estos culiados. Egotistic praise. An excellent shot, even with the prevailing winds. I couldn't have done it better myself. Field assessment. I picked up on the heat forms of the Jedi and his allies. Activate the mines and prime the self-destruct sequences. No. No. I don't think so. ¿Y Baudur? Relieved statement. Oh, Jedi, it is good to see you intact. We were concerned that shooting down your shuttle would damage you irreparably. Quick clarification, but now that we have found you, we hope that we can facilitate communications. Unnecessary addendum. And put an end to hostilities. ¿Derribaste mi nave por algo? ¿Qué hacen aquí torturadores y asesinos? ¿Cuántos sois? Si queréis pelear, venid. Destruir a uno de vosotros fue fácil. Para encargarme a tres quizás deba sudar un poco. Unnecessary clarification. We merely wish to cripple your vessel. Once we tracked your coordinates, we were able to deploy several droids in this location. Probing query. We are, however, curious as to why you chose to come to the remnants of the polar Telos irrigation system. There is nothing here that our instruments can detect. Eager threat. But we are looking forward to extracting your motives for coming here when we place you in torture restraints. ¿Qué hacen aquí todos los asesinos? Self-evident answer. Wherever you try to run, we will be there. Armed
armed and ready. Rhetorical query. So the query you have posed to us is one we put to you. What are you doing here, we wonder? ¿Cuántos sois? Chiding statement. Oh, Jedi. There are as many of us as are needed to capture or kill our targets. Egotistical boast. And there are far more of us than any one Jedi. Destroy one of us, and more shall rise from the wreckage. Unnecessary threat. And our attack protocols are more than a match for you and your allies. Este ya le di, ¿no? Self-evident. Sí. Ok. Fue por esto que decidí empezar primero con desactivar droide. Porque se van a poner recontra molestos. Pero mal. Y encima te hace mierda. Evoluciones. Tac, tac. Poderes. Quizás me arrepienta, pero me gustaría darle otro poder base. Cuerpo de fuerza, barrera de fuerza. Aura de fuerza. Ok, puede ser ese. Este. Tac. Sí, así nos ayuda a nosotros. ¡La mierda! Con todo, con todo, con todo. ¡Listo! ¿Cómo la sufrí la primera vez que me enfrenté a estos boludos? En serio, la re sufrí mal. Me hacían pija. Ok. Más para el HK-47. Bueno, ahora estamos en la región polar de Telos. Y encima yo había pensado que habíamos viajado a otro planeta, que no era Telos. Ay, está más perdido yo. Vamos a revisar todo el área. Todo el perímetro. A ver si hay algo más. Garry. Pues capaz que me están ocultando algo, no lo sé, por eso. No, yo voy a seguir viendo, yo voy a seguir viendo, no me rompa las bolas. A ver. Contra Jedi, desvío de blaster, varios rivales. Ah, por ahora varios rivales, no me he enfrentado a ningún Jedi todavía. Oh, Sith. Oh, Jedi oscuro. Baldur. Bah. Que se muera. Bueno. No la puedo intercambiar. Fuck. Bien. Salió un charco de sangre, ¿viste? Oh. Uy. Sí, fue una de esas la que entró el halcón de mano y se fue a la mierda. Ahí me acordé. Lay down your weapons, and you shall not be harmed. ¿Quién eres? De acuerdo, no tenemos mala intención. No voy a rendir mis armas. Si tocas mis armas te mato. I will not warn you again. Drop your weapons, or we shall take them from you. Do as they say. I sense we will come to no harm. Nadie me desarma. Si quieren pelear la tendrán. Seguiré el juego de momento. Muy bien, no he venido a combatir. Why is it that everywhere we go, our
hell? I mean, Literal, why did they boludo. lock us up? What is this place? It is a training ground for Jedi. What? This ice hole? Yes, it bears the semblance of an academy. But where are all the students? Curious. You've got to be joking. What is a Jedi Academy doing out here in the middle of nowhere? It is a place hidden from the galaxy like the academy on Dantooine. But this place... Oh, Atris, you have been clever. Atris? It's none of your concern. Well, the sooner we're out of here, the better. 2 crazy Jedi are more than enough for me. No one told me we were going to be dumped in a nest of Jedi. And what is it about this place that causes you such fear? What do you mean? We're in the middle of a bunch of Jedi. You know how they are. No, I do not. Not in the way you seem to. What? What are you doing? Get out of my head! Stop struggling. Let me follow the current. Deep, deeper to its source. Stop! Stop! Ah! Ah, with the fear is mingled guilt. It squirms in you like a worm. And the why? Ah, and there is its heart. You surprise me. I could not feel it before. Your feelings are a powerful shield indeed. Do not worry, Atten. If she is a Jedi, she will forgive. And if she is not, she will not care. You can't tell her. Please. I'm asking you. I don't want her to... Think less of you. I hardly think that's possible. Still, there is no shame in what you ask. We all wage war with the past, and it leaves its scars. I will not speak of yours, Atten, but there is a price for such things. What? What price? There are those who wage war and those who follow them. You are a crude thing, murderer, but you have your uses. You know how important this woman we travel with is. Even one such as you can feel it. You will serve her until I release you. And if I refuse? You will not. If you do, then my silence will be broken. And then, Atten, you will be broken. You fear the Jedi, and rightly so. If Atris learns of your choices, you will never leave this place. But whatever fear you hold of the Jedi, know that if you disobey me, that my punishment will make you beg for the death that has long hounded you. Wipe the fear from your mind. You will not find blind obedience a difficult master. You chose it once. You will learn to embrace it again. I don't know how you became such a manipulative witch, but why a vicious old scowl like yourself would even bother with me is a bigger mystery. No game of Djarik can be won without pawns, and this may prove to be a very long game. You are a slippery one. Your thoughts difficult for even one such as I to read. I suspect the self-loathing that squirms within you gives you a curious strength. Your spirit, as diseased as it is, refuses to allow you to give up, no matter what threats you face and whatever wreckage you leave behind you. I feel you have crossed our path for a reason. Perhaps even you, at the right moment, may be able to turn aside disaster. If so, your potential is not yet spent. Fine. I'll be your pawn. But I still think you've got the wrong man. Perhaps. But someone has to fly the ship, and the Force is a hard thing to predict. You have crossed our path for a reason. Our path brought us here for a reason. And now I know why. The past is here, and it must be met before the future can be set in motion. More Jedi speak. Care to explain? No. I've wasted enough time with you. Bah. Sleep, murderer, and be silent. I need no distractions. A critical moment approaches. I did not expect to see you again after the day of your sentencing. I thought you had taken the exile's path, wandering the galaxy. Yet you have returned. Why? Primero dime qué les has hecho a mis amigos. Hechos. Quiero mi propiedad, mis esclavos y mi nave. No era mi intención venir a Atris ni verte de nuevo.
Si piensas que quería verte la cara otra vez, estás tristemente confundida. Busco mi nave para poder dejártelos. Estoy aquí porque un chuta pretencioso me robó la nave. Venganza, me expulsasteis y ahora he vuelto. Your concern is noted. Your friends have not been harmed. They have been detained for their safety. I find it unusual that you are traveling with others again. I had thought you had forsaken the company of others after the war. Or is that why you are here? No era mi intención venir. Ya te verte de nuevo. Your ship? Ah, the Ebon Hawk. It is not your ship. Unless you are admitting to the destruction of the Paragus mining facility. La destrucción de Perago fue un accidente. Fue necesaria. Me gustaría haber volado ese montón de piedras, pero no fue culpa mía. ¿Peragus? ¿Dónde está eso? No he visto nada. Mira, ¿tienes mi nave o no? ¿Admites haber robado el halcón de ébano? Fue un accidente. Ah, an accident. Something beyond your control. You have not changed. Acting instead of thinking, putting yourself before the galaxy, before the Jedi. Do you know what you have done? ¿Por qué no me lo cuentas? Sí, destruí 2 mundos con una sola explosión. Sé que puse Teros en peligro, pero no tiene adicción. Sí, Teros está condenado y me da igual. Peragus no fue nada comparado con lo que haré si no me devuelves mi nave. Ya me he cansado de esto y de ti. No, your crime is much more than that. Without the fuel from Paragus, Citadel Station cannot maintain its orbit. It will crash into the planet and its destruction will echo across 20 other worlds. ¿A qué te refieres? ¿Por qué es tan importante Telos? ¿Y qué? Telos was a test to see if the Republic could mount a restoration effort on the Outer Rim. When it fails, the Republic will not finance another. The other Rim worlds devastated by the Sith will remain graveyard worlds, devoid of life. And that is the magnitude of your crime. Es casi tan malo como que los Jedi dejaran morir al borde exterior en las guerras mandalorianas. Me conoces y sabes que nunca hubiera cometido un acto así intencionalmente. No era mi intención ni dañar a otros mundos, pero los Sith me atacaron en Peragus. Fue la batalla la que destruyó la colonia. Ahora se me culpa por los actos de los Sith. Mi crimen. Peragus lo destruyeron los Sith, no yo. No me permití que me juzgues. So you still hold to your flawed convictions. If you think to anger me, you are wrong. How is it that you are not content to confine your ruin to yourself? You must spread it to others wherever you go. Ruin yourself with your actions if you will. But when your actions bring harm to others, then you must answer for it. Ahora se me culpa por los actos de los Sith. Ah. The Sith? What do you mean? Los Sith están vueltos y están cazando a todos los Jedi. Lo descubrirás cuando tengas su mano en tu garganta. Vinieron en Peragus para matarme. You speak truly. You have encountered the Sith. I can feel the scars on you. And you encountered them on Paragus. But what would they want there? They can't have been looking for you. Los Sith me creen el último de los Jedi. Pretenden exterminar a los Jedi en todas partes. No sé, quizá lo fueran. Soy el único Jedi que pudieron encontrar. No comprendían que había dejado atrás a los Jedi. Los idiotas me creyeron un Jedi. Como tú te escondías, vinieron a por un verdadero Jedi. You. If they thought you were Jedi, the teachings of the Sith blind them indeed. I am the last Jedi, not you. You betrayed our teachings, our beliefs, the very core of the Jedi Order. If these Sith attacked you, they will soon realize their mistake. And if you escaped, they most likely let you go to see if you would lead them here. No creo que me hayan seguido. Si es así, te ofrezco mi ayuda. La necesitarás. Debe haber otro Jedi. ¿Hubo supervivientes de la Guerra Civil Jedi? Son más fuertes de lo que crees. Al menos hay un Lord Sith con ellos. Y no luchan igual que durante la Guerra Civil Jedi. Solo quiero mi nave. Entonces déjame ir y te dejaré morir. You offer your aid after turning your back on me, on the Council. The Jedi is not something you embrace out of fear. The commitment is stronger than that, something you never seem to understand. Pero siempre comprendí la guerra, y eso es lo que necesitas. Los Sith cuentan con superioridad numérica. Necesitarás todos los aliados posibles, Jedi o no. No hago esto por miedo, quiero ayudar. No puedes hacer esto a solas, te ofrezco mi ayuda. Si crees que actúo por miedo, es evidente que nunca me has entendido. Te ofrezco ayuda y me insultas, olvídalo pues.
Perhaps. But if you help me, it cannot be done from here. There are others in the galaxy who may help us against a Sith threat. If you can find them, gain their trust, perhaps our defenses shall be stronger for it. Take your ship, send them out. If you find them, encourage them to gather on Dantooine. From there we can call a council and see what can be done. Veré qué puedo hacer. Si hay alguien que pueda ayudarnos, lo encontraré. Conseguiré cuánta ayuda que pueden en Twin. No, conseguiré cuánta ayuda pueda y lo reuniré en Dantooine. ¿Dónde están mis compañeros? No voy a discutírtelo. Muy bien, me marcho. Then I shall send you on your way. It is now time for you to depart. We shall remove her, mistress. Come with us. Comía con nosotros. Agárratelo. Are you all right, mistress? The exile reminded me of something I had forgotten. Forgive me, mistress, but I must ask. The exile, I've never seen another affect you so strongly. Was she important to you once? We all have our heroes, and when we watch them fall, we die inside. She made a choice once, and I did not. The day we judged her, I stood in the chamber, and she was so right. She was so certain of it. I doubted myself, but not now. She will never make me doubt myself again. But now I am tired. I must meditate. Of course, mistress. I will tell the others you are not to be disturbed. And please, do not exhaust yourself. We can attend to matters here. Bien. Oh, what the fuck? I have felt it too, my lord. A disturbance in the force. Darnailus. ¡Ah! Mi Lord Sith favorito de la Antigua República. De la era de la Antigua República. El Señor del Hambre. It was difficult to make out, my lord. At first it was such a quiet thing. I did not notice it. But now I wonder as if it has always been there. I merely could not hear it before. The sound built so slowly. Yet when you listen for it, you can make out the strains, even over the background life of the universe. Suena igual que Gribo, boludo. Do you feel it is a... You are the darkness in which all life dies, my lord. All life exists to feed your power. And my life. My life is yours. I beg you, please, let me die. Yes, this disturbance echoes through the Force. I can follow it to its source and bring it to you. I will leave at once, my lord. Dormido Nailus, boludo. Claro, Darzion es el señor de la inmortalidad. Darnalius es el señor del hambre.
Y nos queda la otra Lord Sith que todavía no sabemos su identidad. Why have you approached me? Busca a mis amigos. El contemporáneo, ¿dónde está? You will find them in the main irrigation channel room, in the northern part of the plateau interior. The particle emitters there that once governed the flow of water to Telos can double as force cages. Así que son prisioneros. They were caged for their safety, until we could determine your intent, exile. Atris cautioned us against your tactics, fearing that your allies would create a distraction. Your companions gave us little trouble, however. The male could have presented some challenge if he had resisted, but he chose not to. ¿Quién? ¿Atom? He has had some Ichani training. He masks it well, but when you are in danger, his mask dropped into a stance we know well. ¿Dónde iba a conseguir ese entrenamiento? I do not know. The Ichani forms are known to be taught to military special forces throughout the galaxy. If the source is a mystery to you, perhaps you should ask him. It would be wise to know those you travel with. El conde malo, ¿dónde está? Your ship is stored in the hangar. Atris has given you permission to leave this place, and permission to return if you remain in her service. Estoy buscando pelea. Well. Hey, dame mi espada. Patrón no attack. El daño que hace, boludo. Bueno. Vamos a revisar el lugar. Armadura pesada de duracero. 10. Uy, pesado. Claro, si estamos hablando de una armadura que tiene 10 de defensa, claramente va a ser pesado. Pesado de mierda. Oh. Qué hincha pelotas. Agarra. Did you find what you came for? Una mujer de mi pasado ha hecho este lugar su hogar. No espera verla de nuevo. Eso creo, pero ahora tenemos que irnos. Quizás me ha dado una oportunidad de ayudar a los Jedi. Sí. I had thought that would bring you some peace, yet I still sense some unrest in you. There was something from your past here, something unresolved. I feel we did not come to this place by chance. You were led here. This woman who resides here, she did something to you once, something that hangs upon you still. Una mujer es una Jedi. La mujer es una Jedi. Una del consejo forma parte del consejo como expulsor de la orden y quería castigarme aún más aún. No confío en ella. Puede que tenga que matarla. Bueno, la llamaría encantadora exactamente. No la llamaría, perdón. Mantente fuera de mi cabeza o te arranco la tuya. No seas un tonto yo, solo vayámonos. There is a Jedi here, perhaps, in that you are correct. Yet there are no students, and this woman, this Atris, surrounds herself with those who cannot feel the Force. Curious. Atris planea sanar la galaxia y después reconstruir la orden. Las doncellas no son estudiantes, aquellos que no pueden sentir la fuerza. No confío en ellos. Okay. Plans are fragile things, and life often dashes expectations to the ground. Perhaps students will come to her in time. For now, she is surrounded by those who cannot feel the Force. No, her servants are not Jedi. Their minds are walls, trained to resist tricks of the mind. This discipline blinds them to the Force as well, even if they were Force-sensitive. ¿Cómo lo sabes? ¿Has estado leyendo sus mentes? ¿Trataste de usar en ella tu comentario Jedi? Invade the mind of another? It is not something done carelessly, or when there is nothing to be gained. Bueno, no vamos a sacar nada aquí hablando. Hablemos de ello mientras busquemos la salida. Very well, let us depart. ¿Estás bien, Atom? Parece fuera de combate. ¿Qué le ha pasado a Atom? He's only sleeping. It seems the journey here has fatigued him. Ya dormirá en la nave, vamos. Muy bien, pues déjame liberarte.
Ok, cool. I'm sorry, General. I must have lost consciousness in the crash. No hay nada que disculparse. ¿Seguro que estás bien? Un soldado que falla al primer signo de combate no me es útil. Estate alerta en el futuro. Podrías haberme ayudado durante la emboscada de antes. No vuelvas a fallarme. I'm fine, General. Even power has been restored to my arm. What is this place? Where are we? Una academia Jedi oculta en el polo norte de Telos. Ahora no sabemos quién puede estar escuchando. Sube la nave, lo veremos más tarde. This must be where I had detected the energy readings before, and the drain to the restoration shields. This room, this place, it looks part of a huge polar irrigation system, possibly planet-wide, like the one on Coruscant. I had been told by the Republic that it was not in use. Este será tu nuevo hogar. Si tú serías, me ralenticen, ¿entendido? ¿Estás lo bastante bien como para viajar? Silencio, no sabemos quién puede estar escuchando. I am, General. If you wish, I may travel with you, or join you at the ship. Pues ven conmigo, podrías ayudarme. Tan solo ve a la nave. Me ocuparé de tu fracaso más tarde. Reúnete conmigo y prepárala en la nave y prepárala para despegar. Nos vamos tan pronto como podamos. Pues ven conmigo, podrías ayudarme. Very well, General. Escoge a 2 miembros del grupo, los otros se unen a ti en el hangar del halcón de oro. Vos y vos. Tac. Sí. Qué bueno. Ah, hey. You're back with us. We were just on our way to rescue you from those ghost women when, we got locked up. ¿Estás bien? Pareces algo desorientado. Sea lo que sea, espabilate. Te necesito alerta. ¿Rescatarme con qué? ¿Contra el entrenamiento Chani? Huh? What are you talking about? Cuando nos encontramos con esas doncellas en la entrada, adoptaste una posición de combate Chani. ¿Dónde aprendiste? Oh, that. Don't tell anyone, but you wouldn't believe how many fights you can prevent by just pretending to know that stuff. I mean, it doesn't compare to wearing a lightsaber, but then again, that doesn't seem to help you much. No cambies de tema. Creo que estás mintiendo. ¿Estás bien? No lo pareces. Don't worry about me, I'm fine. How did things go with the Jedi here? Are you all done? Aún no, he accedido a ayudarlos. Si por resuelto te refieres así que nos hemos aliado con ellos, sí. Por así decirlo, tenemos que irnos, así que vamos. Well, that's not exactly what I wanted to hear. Ya has hecho bastante, Atón, así que puedes irte si quieres. Pues vete. Nada, no lo tenía aquí. Basta de charla, tenemos que movernos. Olvídalo, vamos. No, I was just complaining. I'm with you until things start going better for you. We need to stick together, you know? And who knows? I might be able to help you out of a tight spot at some point. Gracias, Atón, lo aprecio mucho. Me sorprende. Pensé que te bajarías de la nave en cuanto pudieras. Basta de charla. Hey, don't mention it. It's my pleasure. What? ¿Qué? Mira, estoy bien, solo estuve un poco aturdido al despertar. ¿Estás seguro? Look, I appreciate the concern, really, but I'm fine. Pensé que tu entrenamiento Chani te permitiría recuperarte antes. No, I was just complaining. I'm with you until things start going better for you. We need to stick together. Hey. Espera. ¿Cómo se halló para...? What? Huh? Oh, that. I mean... Solo preguntaba, no tiene nada de malo. Solo pensé que podía ser útil. Don't worry. Well, that's... No, we need to stick together. Pero había una forma de hacer que... de ganar influencia en Atón acá. ¿En serio? Yo sé que lo sé. A ver. A ver. Hey. Entrenamiento. Huh? Oh, I'm...
that's not a... No, we need to... Bien. Después hay que preguntarle de vuelta. What? Look, I'm fine, okay? I was just a little dizzy when I first woke up. ¿Estás seguro? Look, I appreciate the concern. ¿Dónde está? No, we need... No, para. Tampoco. What? Huh? Oh, Acá. Solo preguntaba, no tiene nada de malo. Solo pensé que podría ser útil. well, hey, thanks. But you've got the wrong guy. I'm good at shooting people, cracking wise, and pretending to know how to fight with my hands. ¿Estás bien o no pareces? Don't worry about me, I'm fine. Well, that's not exactly what I... No, we need... ¡Listo! Perdón que me ponga re obsesivo, boludo. Es que me da un cagazo de que no pueda convertirme en Jedi. Soy demasiado obsesivo en esas cosas, Muy obsesionado estoy. Ok. Estoy tratando de ganar la mayor cantidad de influencia posible. A ver, a vos te voy a dar el hacha. Tac. Vamos a revisar toda la zona esta. Porque sé que no vamos a volver dentro de mucho tiempo. Perdón, al revés. Vamos a volver pero dentro de mucho tiempo. A ver, otra posición, botón. Sí. Luego, te dejo así. Eso es lo que tiene puesto Bowder, supongo, ¿no? Sí. ¿Tiene una diferencia? No. Sí, mentira. Tiene, sí, tiene. Bueno, a ver. Ok. Vos, guacha, ¿tenés algo que decir? Doncella. Ya, decía doncella. You are the exile, the one Atris warned us about. ¿Y qué dijo Atris? Bueno, no te creas todo lo que dice. Atris es de que debería preocuparte, tiene razón. Tiene suerte de que no te mate. She said you betrayed the Jedi by going to war when it was forbidden to you. You turned on your masters, your teachings, and yourself. Oh, te está tomando el pelo. Soy Max como una hermana para ella. Ella exagera. Fue a la guerra para proteger a los otros, no para luchar. Ir a la guerra fue necesario, no quiero hablar de eso. Oh. That is not all she says. She says you know nothing of loyalty to any cause except your own animal instincts. And she told us why you fell to the dark side. ¿Y por qué fue? ¿Qué? ¿El lado oscuro? No recorro la senda del lado oscuro. Atris says that you fell to the dark side in the Mandalorian Wars when you gave in to your lust for battle. Once you tasted war, you could not give it up. ¿Y por qué no seguir luchando en la guerra civil Jedi? Eso no explica por qué dejé de luchar tras las guerras mandalorianas. De ser ese el caso, hubiera luchado en la guerra civil Jedi. Atris says when the Dark Lord Revan returned to the Republic, you did not march with him
Because you had fallen so far, you could no longer feel the force. No es cierto, pero Atreus tiene derecho a su propia decisión. Propia opinión, perdón. Aparte de la fuerza, sentí la sensación de atacar a los Jedi, pero no lo hice. No marché con Revan por elección propia. I believe that is the extent of her expressed feelings toward you. There are variations at times, but all rise from the same foundation. ¿Sentimientos expresados? Yes, it is difficult sometimes for others to truly speak their heart or listen to it. The words often prove difficult, or they do not come at all. ¿Cuál crees que es el sentimiento de Atreus? Entonces Atreus no conoce sus propios sentimientos. Dices que Atreus podría equivocarse conmigo. Without having seen you and Atreus fight, I cannot say. Battle is a pure form of expression. It is heart and discipline, reducing movement and motion. No deseo luchar con Atreus. Then her expressed feelings will have to suffice. Si luchara con Atreus, ¿podría eso convencerte de la verdad? Entonces, si aplastar el cráneo de Atreus contra el suelo, llegaría al fondo del asunto. Perhaps. It may prove truer than conversing with words. In battle, the words are swept away, giving way to actions. Mercy, sacrifice, anger, fear. These are pure moments of expression. Basta de todo esto, tengo otras preguntas. You may ask. Parece distinta a las demás mujeres de aquí. I honor the face of my mother. It is not something spoken of in the company of others. Así que tienes una madre distinta pero el mismo padre. Disculpa, no quería ofender. There's no need to apologize. You were merely remarking on something that you saw. There is no wrong in that. ¿Es un asunto delicado? It is not a sensitive subject, but a subject that requires trust. There is no such trust between you and such trust takes time. You may ask. ¿Por qué me deja... ¿Por qué me deja Atreus moverme libremente? Podría matarnos a todos. Before you go, Exile, question for you, if I may ask it. You have touched the Force. What does it feel like? Es difícil de describir. Solo sé que es como... Solo sé cómo es su pérdida. Please, I wish to know. Imagina que despiertas y oyes el latido de la gracia por primera vez. Es como si una corriente que te recorre y que te lleva con ella a todos lados, todos los lugares que toca. La calidez del sol sin el destello. Puedes sentir la luz y el calor, pero sin aspereza alguna. Es muchas cosas, pero lo comprendes cuando lo sientes, sin duda alguna. Lo sabrás cuando mueras, así que si algo que busque la muerte, déjame. I see. Thank you, Exile. I appreciate you sharing your knowledge with me. Fue un placer. Si en el futuro tienes más preguntas, búscame y las contestaré. Jeje. A ver qué hay por acá. ¿Para qué le iba a romper la bola a ella, viste? A la actriz. A la actriz. Actriz, nunca supe cómo se escribe. XD. Esto es Telos. T3. T3. Well, if it isn't the one who stole the Ebonhawk. Not so smug now, are you, you little thief? It is unlikely the droid stole the vessel. Says you. Is this your droid? It looks badly damaged. Dissect it. ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho?
Así que has estado aquí sentado relajándote mientras nosotros corremos por todos Telos, ¿no? Tu núcleo de comportamiento no te borró en la memoria, ¿no? Se suponía que ya era sería chatarra. No fue culpa tuya que tomaron la nave T3. Me alegro de haberte encontrado. Entonces lucha la próxima vez que alguien te tome la nave. No me hagas perder tiempo con excusas. Espera, ¿de qué información hablas? Espera, ¿que descargó qué de ti? Frena, no entiendo lo que dices. ¿Y por qué iba a querer lo que hay en tu núcleo de memoria? ¿Toda tu memoria? Eso tuvo que tardar bastante. ¿En qué consola lo descargaron? Luego me informas, antes deja que te saque de ahí. Vamos a llevarte de la nave y luego seguiremos hablando. Cállate y hasta que hayamos salido de aquí. Te veremos en el halcón de mano. De acuerdo, reúnete con nosotros en el halcón de mano cuando estemos listos para marcharnos. ¡Hey! ¡Tac! ¡Oh, la mierda! Estamos ya al borde del suicidio. No, no es eso. Con eso no se juega. Beaver Spat. Oh, todo. Ya nadie está usando una vibra espada, así que se lo saco todo. Bueno, a ver. Su capa. Ah, cierto, creía. Ah, no, no puedo usar armadura ligera. Jaja, jodete. Reformero. Ahí está el halcón de mano. ¡Sí! Nada más que ver por acá. Listo, vámonos al carajo. Dejarás la Academia Polar de Telos. Yes. ¡Vámonos! Well, now that we're off that Dejaric board of a planet, I say we burn sky until we see lines. Ese droide hace un montón de ruido. ¿Qué pasa con T3? ¿De qué está hablando? Frena, no he captado la primera parte. ¿Qué hiciste qué mientras estabas conectado? ¿De qué estás hablando? ¿Has descargado los archivos de A3? ¿El vínculo funcionaba en ambos sentidos? Puede que al final te conserve. What is the machine saying? Dice que había una holograbación de mi juicio en los registros de A3. Hay una holograbación del día de mi exilio. T3, si tienes el holo, reprodúcelo. Da igual, ponlo. Ya, da igual, ponlo. Ya solo es historia. We seem to have found it.
Do you know why we have called you here? El maestro Brook. He venido porque he querido, no porque me hayáis llamado. Me habéis llamado para responder por mis criminales de Malacor 5. Sean cuales sean las razones, decidlas o dejadme ir. Maestro Brook estuvo en Cotur 1. Fue uno de los maestros que enseñó a... Que enseñó a Josecito, la buena persona. As Revan summoned you, so have you come full circle to return to the Jedi. Why did you defy us? The Jedi are guardians of the peace, and have been for centuries. This call to war undermines all that we have worked for. Is Revan your master now? Or is it the horror you wrought at Malachor that has caused you to see the truth at last? Comprendo que seguir a Revan a la guerra fue una violación del código Jedi y lo rompí, desafiando conscientemente el deseo del consejo. Si quieren castigarme, adelante. La verdad es que había que detener a los mandalorianos, o hubieran muerto muchísimos más. No estuviste en Malachor y por eso nunca lo entenderás. La verdad es que ningún Jedi debería alejarse de la batalla, sino abrazarla. Mataré a todos los mandalorianos si pudiera, pero Malachor ya se encargó de ello. It is good you recognize this. It means you will understand why you must leave us. We feel that your true understanding of what happened at Malachor 5 will only happen in time, and it cannot happen here, near the battlegrounds where you fought. You are exiled, and you are a Jedi no longer. There is one last thing. Your lightsaber. Surrender it to us. Y así fue como exiliaron a Metra Surik. Much defiance in that one. You were correct, Kavar. When she was here, I felt it. It was as if she was not there. More like an echo. Revan's influence has grown amongst the youngest of the Order. He speaks to their passions, not their sense. The war has touched them. Many of them have found themselves in the war against the Mandalorians. It is as I feared, and I fear that we have played into the hands of the enemy. We have not lost a Jedi this day. You felt it. She has lost herself. She is no Jedi. She walked Revan's path, but she was not strong enough. I fear it is our teachings that may have led Revan to choose the path he did. We are not the ones who taught him. We take responsibility, Atris, not cast blame. The choice of one was the choice of us all. Revan's teacher intended no harm, and Revan had many teachers since. Yet they all stem from the same source. Her teachings violated the Jedi Code, and lead all who listen to the dark side, as they did the exile. You are wrong. The dark side is not what I sensed in the exile. Surely the rest of you felt it as well. That emptiness we felt. She has changed. Whatever that wound was, it was of the dark side. We should not have let her depart. She will simply join Revan again, or perhaps worse. What would you have done with her, Atris? Be mindful of your feelings. This is not Revan who stood before you. This one walks a different path. No, although that may come in time. We let her go because we must. Where she travels, she carries her destination with her. Malachor 5 should have been her grave. You saw it in her walk, and in the Force. It was as if she was already dead. No, not death. Many battles remain for that one, if what we have seen is true. But the future is a shifting thing, and she cuts like a blade through it. We should have told her the truth. A Jedi deserved to know. No good would have come from it, even if what you believed was true. There is still the matter of Revan, and such truths could leave us vulnerable on two fronts. Perhaps in many years we will call her before us and explain what happened to her, and how she may be healed. Until then, she must accept her journey. But she may never discover the truth, and she will never know why we cast her out. And that is the future we must accept. Those Jedi sure like their secrets, don't they? Esos instantes, tras mi juicio, no tenía ni idea. Eso es todo, tiene que haber algo más. Así que sabían lo que me pasó, todos ellos. Y los demás. Si no sabías eso, ¿por qué estás en un cumple? Si encontrás algo más, hacérmelo saber. Seguí buscando los archivos, podría haber más información ahí. Sé que llevará un tiempo, pero sigue analizando los archivos. ¿Que Atris tiene una lista de los Jedi desaparecidos? Sí, muéstrala. Maestro Brook Dantooine.
Maestro Seth Kai el Nar Shaddaa. Maestro Kabar Onderon. Maestro Bash Corriban. Maestro Atreus Telos. Conocía a todos esos maestros Jedi. A strange coincidence. It is no coincidence. There is some larger plan at work here, and we are walking into it. This is too convenient to be anything but a trap. No tenemos elección. Esos Jedi saben lo que me sucedió. Aunque así sea, necesitamos ayuda contra los Sith. Bien, entonces propongo que busquemos algún sitio para escondernos. Entonces digo que olvidemos a los Jedi y vayamos por los Sith. General, is there a reason you don't carry a lightsaber anymore? Atreus y el Consejo Jedi me lo quitaron. Me lo arrebataron. Cuando se me devuelva mi sable luz, lo soportaré. That's not your lightsaber anymore. That belonged to someone who served Revan in the wars, not the person you are now. You could build another one, if you wanted to, Opa. but you know that. ¿Puede ser? ¿Y por qué no? ¿Tú crees que no puedo construir uno? I don't know, General, but whatever the reason, you should put it behind you. I know this. A lightsaber is part of who you are. Without it, you're not complete. Muy bien, para empezar hay algunas piezas que necesito. ¿Y cómo empezaremos? Con los enclaves Jedi destruidos no sé de dónde sacar las piezas. I think I can help you out there. I happen to know the parts you need. ¿Desde cuándo te has convertido en un experto en sables de luz? De acuerdo, ¿qué necesitamos? We need a power cell, emitter matrix, lens and focusing crystal. Though I have to admit the crystal is beyond my means. Never did understand them. Those parts are fairly common, though a Jedi once told me that it's best if your lightsaber reflects you, and if it is constructed of things that identify it as your own. Just bring the parts to me before you get started building it. I'll make sure they're usable. Ok. For the last time, no. Because you're programmed to force your opponent to go first, and nothing will convince me the computer doesn't cheat. Even if I didn't have to go first and somehow I didn't suspect you of counting cards, I still wouldn't play with a trash compactor. Yeah? How many credits? Están jugando al pasac. Got a minute? I'm a little busy here. What is it? Won't take more than a minute. All right, I'll work while you talk. Look, your friend, the Jedi, you know her from way back, don't you? How much do you know about her, really? Her? You mean the general? Yeah, during the war. If that's what you mean by way back. Can't say I know too much about her, though. Better than anyone else on this ship. Just give me your opinion, okay? And don't laugh. I'm trying to work here, Atten. I was just wondering if you thought maybe Ooh. she and I might... Ooh. Being serious. You said you wouldn't laugh. You are being serious. Atten, she was a Opa, general. I ship. I was just a tech. Your guess is about as good as mine. Well, what's your guess then? I'm getting back to work. Hey, I'm being serious here. You're laughing at me? I'll put you on the scrap heap, you walking tin can. All I'm saying is that you've gone for a long time without a memory wipe. Most droids behave erratically under those circumstances. I know that, but I'm fixing everything else around here, so I may as well take a look at you too. What was that? That's what I'm talking about. That is not normal droid behavior. ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor simplemente está preocupado por tu habilidad. Los droides utilitarios tienden a desarrollar manías de personalidad. ¿Qué está pasando aquí? Me dijo feo, me dijo gordo. Ah, retro.
I am not pushing you around. I just wanted to see if there was anything I could do to upgrade your functionality. Me parece buena idea, no te preocupes, Baldur probablemente sepa lo que está haciendo. En el peor de los casos tampoco es como si no podríamos conseguir otro droide utilitario. Thanks for the vote of confidence. Good. Now let's get started. You wouldn't guess it from the outside, but it looks like you've been through a lot. ¿Qué pasó? ¿Reparaste a T3? I'll bet. I'm all done with you. If anything comes loose, let me know and I'll put it back in place. Una modificación permanente 2 a su constitución. Vamos, vamos, Baldur. Qué capo que sos. A ver, Jedi perdió. T3 encontró un registro de tu juicio a manos del Consejo Jedi y también ha revelado la supuesta ubicación de otros Jedi dispersos en la galaxia. Según la grabación, el maestro Brook viajó a Dantooine, el maestro Bash fue a Corriban, el maestro Siskael fue a Nar Shaddaa y el maestro Kabar fue a Onderon. No hay forma de saber si siguen con vida, pero es posible que sepan por qué fuiste exiliado y sobre esta amenaza Sith que te persigue. Si puedes reunirles a todos, quizás puedas matarlos o convencerlos de que para que se congreguen en Dantooine. Baldur te ha ofrecido su ayuda para fabricar un sable de luz. Has encontrado la célula de energía, pero todavía necesitas el emisor y una lente. Una vez que esté fabricado, podrás afinarlo con mejoras, aunque no se pueden emplear mejoras de sable de luz en la fabricación inicial. Yup. Bueno. Volvemos al halcón de mano. Y el planeta... El primer planeta donde vamos va a ser Nar Shaddaa, pero antes quiero hablar con Creia. Yes. Have you come with questions? Quiero que me enseñes más de la fuerza. Very well. What is it that drives you? ¿Desea saber más acerca de la forma de la fuerza? Very well. Of which did you wish instruction? Very well. Está jodiendo. I confess its nature it's a power when back the Jedi you other. ¿Puedes hablarme del estilo Shiko? It is simple, and its simplicity is strength. It allows focus, a slightly improved chance of connecting with one's opponent. It has no other advantages or disadvantages. It is an effective form to fall back on when no other form will do. Others may come with time, with experience. A technique that helps one resist the force attacks of an enemy and also is excellent in lightsaber combat. It does more damage, but it leaves you vulnerable to other attacks. Use it against others wielding the force or lightsabers, but not against anyone else. Others may come with time, with experience. A ver, un segundo. Va. Yes. That is something we will leave until we possess a lightsaber and a proper sparring partner. Eso es saber qué otro entrenamiento puedes ofrecer. Very well. Very well. Very. Ask. ¿Qué eres? ¿Eres Jedi o Sith? Does it matter? Of course it does. Such titles allow you to break the galaxy into light and dark, categorize it. Perhaps I am neither, and I hold both as what they are, pieces of a whole. Know that I am your teacher, and that is enough. Entonces, ¿qué eras? Basta de mentiras, dime qué eres. What do you wish to hear? That I once believed in the code of the Jedi? That I felt the call of the Sith? That perhaps once I held the galaxy by its throat? That for every good work that I did,
I brought equal harm upon the galaxy? That perhaps what the greatest of the Sith Lords knew of evil they learned from me? What would it matter now? There is only so much comfort in knowing such things, and it is not who I am now. Aún quiero escuchar la historia. Esto es bueno. Esa escena es buenísima. There are dark places in the galaxy where few tread, ancient centers of learning, of knowledge, but I did not walk alone. To be united by hatred is a fragile alliance at best. But my will was not law. There were disagreements, ambition, and hunger for power. There are techniques within the Force against which there is no defense. La mierda. I was cast down, stripped of my power, exiled. I suffered indignities and fell into darkness. Learn from me, my mistakes, and use that knowledge to become greater than I. That is all I ask of you, and that is all I desire. In you all my hopes rest, for the future, for the Force. Necesito más que eso, creía. If it means so much to you, then this I swear to you upon my life, upon our lives, that when your training is complete, I will answer everything. There shall be no more shadows between us, only truth that exists between master and apprentice. Ask, and I will answer. ¿Qué te pasa en los ojos? There is nothing wrong with my sight, if that is your question. I see all that I need, though the seeing of things flesh and blood has failed me some time ago. They were distractions only. Tal vez haya una manera de curarte la vista. There is nothing wrong with my eyes. They simply have atrophied from use. They are adequate to distinguish shapes, silhouettes. If need be, I could heal them, restore my sight. But sight can prove a distraction. When one relies on sight to perceive the world, it is like trying to stare at the galaxy through a crack in the door. But that is a lesson for another time. You must learn to see crude matter for what it is, before the veil is lifted. Ask. Atris herself is not as familiar to me as perhaps she should be. Yet I feel I know her, yes. ¿A qué te refieres? Because Atris's path is one I walked long ago, and it is a chapter of my life that has been read and closed. She has taken the first steps, I think. We shall see. Surely you felt the righteous anger, the spoken judgments, the lack of forgiveness. ¿Recorriste su camino? I was a historian once, gathering the relics of the Jedi, learning the ancient mysteries. Always there were more questions. One quickly learns that the Jedi Code does not give all the answers. If you are to truly understand, then you will need the contrast, not adherence to a single idea. That is why Atris and the others blamed me, sentenced me. They believed me responsible for Revan's fall. ¿Entrenaste a Revan? You have already asked much. I do not wish to speak of this any longer. Ask. ¿Conocías a Revan? Perhaps. I think it is fair to say that few did. ¿De dónde vino Revan? ¿Qué hizo que Revan cayese, que se volviera contra la República? ¿Fuiste tú quien enseñó a Revan? He came to me, yes. Both before and after.
before Revan Ella fue la primera maestra de Revan. and Mira. after, in the times when Revan was coming to his own and learning he was more than he had been told. At one time, Revan was my Padawan in times past, long ago. But Revan, when he had learned all he could, had other masters, that fool Jar, and other Jedi on other planets. He learned from each. But in the end, La primera maestra de Josecito, la buena he persona. realized there was nothing more to be learned from the Jedi except how one could leave them forever. ¿Qué clase de estudiante era Revan? Revan was power. It was like staring into the heart of the Force. Even then, you could see the Jedi he would slay etched on his soul. ¿Quién ves cuando me miras? You are different. When I look at you, it is like staring at the death of the Force. Cuando miro a Revan es hombre, cuando te miro a vos sos mujer. Qué mierda era. I know more, but it may not be enough for the answers you seek. Ah. Ah. La mierda. 3000 de experiencia, boludo. Yes. No tiene fuerza. Very. Very. Ah. Bueno, había una... Tipo, me iba a enseñar algo de la fuerza, pero parece que ahora no. Tipo, de entrar en la mente de los otros, y en una de esas entraba en la mente de Aton. Y después le preguntaba a Aton de lo que estaba pensando, ¿viste? Tipo, lo restalqueaba. Y ahí ganaba su influencia. Hey, General, are you all right? ¿De qué estás hablando? You look like you've been standing too close to one of my shield generators. Tú eres quien tiene que hablar. Tu brazo me sirvió de inspiración. Seguro que no has estado mascando cables de alimentación. Was there something you wanted me for? ¿Dónde te hiciste con ese remoto? ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de Telos? ¿Cómo perdiste brazo? I got tired of it. Kept dropping my hydro spanner. Figured I'd get a new one. Sí, apuesto que fue divertido. Eso parece un poco precipitado. I was only kidding. Actually, it was a souvenir from Malachor. I was lucky it was all I lost. But at least it gave me something to do, right? Everyone always said I was probably half machine anyway. Something else I can help you with? ¿Qué haces? Just working on the ship. I'm not sure who got her up and running, but I'm amazed she's even space-worthy. Whoever made these repairs doesn't think like most mechanics. But don't worry, I'll get everything in shape. Bueno. Ahora. A ver, HK47. Listo. A ver. Has instalado el grupo de control en el droide HK del arcón de mano. Todo lo que necesitas es el chasis y el procesador. Bien. Vamos a Nar Shaddaa. Ay, me toqué. I don't know what it is, but you look different. It's hard to explain, but it's good to see. Oh, siento como si estuvieras en contacto con la fuerza como nunca antes me había sucedido. Es difícil de explicar, pero a pesar de todo lo que está ocurriendo me siento en paz. ¿A qué te refieres? Bueno. It shows. It's kind of inspiring, to be honest. Anyway, just wanted to mention it. I think the others have noticed it too. All right, what did you want to know? Something up? All right. Bien. Telos, Onderón, Nar Shaddaa, Corriban, Dantooine. Chilos. Nar Shaddaa. Clima templado, terreno, zonas urbanas deterioradas, atraque, plataforma de aterrizaje de los refugiados. Well, here we are, the smuggler's moon.
It's the gaping maw of Nar Shaddaa, swallowing all the cargo and spaceport thugs the galaxy has to offer. Mandalorians, mercenaries, war veterans, and pilots from the Mandalorian Wars and the Jedi Civil War ended up on Nar Shaddaa, from all sides of the conflict. When the last war ended, there was no place left for them to go. Nar Shaddaa's a rough place and easy to get lost in. Or for someone to get lost. If we wanted to keep out of sight from the Sith for a while, you couldn't pick a better spot. ¿Qué es Nal-Nuta? Entonces en Nar Shaddaa hay muchos ex soldados. ¿Será difícil encontrar un Jedi aquí? ¿Será difícil esconderse? It means glorious jewel in Huttese, but don't let that fool you. It's the central breeding grounds of the Hutts. Nar Shaddaa orbits it. Nal Hutta's as slimy as the Hutts. Lots of swamp and bloated gas. It's where those slugs reach out and grab chunks of the galaxy. Trust me, we're not going to go anywhere near the place unless we want to be washing the stink out of our clothes for the next few years. Parece que hace todo aquí antes. Anyone flying the Star Lanes has docked on Nar Shaddaa at least once. I wouldn't want to live there, and I doubt anyone does by choice. ¿Qué es el sector de los refugiados? Not everyone who came to Nar Shaddaa were soldiers. A lot of worlds were destroyed by the Mandalorians and the Jedi. Left a lot of people wandering the galaxy. Entonces en Nar Shaddaa hay muchos ex soldados. Yeah, some came looking for work running freight and cargo. Still, there's only so many ships to go around and so many workers. So others lend their weapons to the Hutts in the exchange. It's become a prime base for raider recruitment across the galaxy. ¿Será difícil encontrar un Jedi aquí? It won't be easy. There's so much traffic on Nar Shaddaa. Finding anyone on the moon's surface is going to be hard. We're going to touch down in the refugee sector. There's a lot more traffic there, and it's harder for people to spot you coming in, or find you once you arrive. I've plotted a course for the refugee sector, and we should touch down within the hour. Once we're down, we should finally be able to breathe easy. There's no way anyone's going to find us here. Parece una luna, boludo. Parece la luna, digo. Vamos a chocar con otra nave, ¿viste? ¡No dispara! No, siempre le pasaba de todo. Y perdía la nave de vuelta. What is this? Los HK molestos. Perhaps you have heard that the Jedi comes to Nar Shaddaa. While she walks upon the smuggler's moon, she is not to be harmed. Observe her, track her, but do not eclipse her movements, or I shall eclipse yours. ¿Por qué vigilar? Llevamos tanto cazándolos. ¿Por qué esperar ahora? You must, because one Jedi attracts others. It is the way of things. La cabeza de Goto está desmentada. La familia Zug recorre la galaxia buscando Jedi. Y llega un Jedi y no podemos cazarlo. No tiene sentido. Si quieres vivir, respeta los deseos de Goto. Esa hermosa Jedi lleva años corriendo, no se quedará mucho en esta luna. Que los Zug desafíen a Goto. Cuando comen sus recompensas, me quedaré sus cabezas como trofeo. Mejor que calles tus amenazas, Han. Estás muy lejos del mundo de los árboles, quizás demasiado. He oído que ni siquiera cobraste la deuda de vida de la pequeña humana de melena roja. Se rió de ti 2 veces y si se hubiera topado con los Zug, ya estaría muerta. Con Goto, sin él, voy a abrir el canal a toda su familia. A toda tu familia, Zug, te lo juro. Request. If Goto's vessel is no longer neutral ground, inform us so that we might initiate assassination protocols and commence firing at once. La violencia aquí no sería inteligente. La orden de Goto es clara.
No debemos dañar a la hermosa Jedi mientras esté en Nar Shaddaa. Salvo que nos ataquen antes. Tenemos permitido defendernos. Observation. Jedi follow the self-destructive path of pacifism and tolerance. They will not attack first. Este Jedi es diferente. Otto nos dijo que lo dejáramos en paz, es cierto, pero no dijo nada de sus compañeros. O sea, no se la van a agarrar conmigo, sino se la van a agarrar con los demás. Chupa vergas. Oh. Ah, the beautiful stench and decay of desperate living. This moon, it teems with life. It is difficult to center oneself. Welcome to Nar Shaddaa. Towering buildings kilometers high and miles deep, with canyons so wide you could have a dogfight in them. Word of warning, watch where you step, or you'll fall for hours. Estaremos bien en esta plataforma de aterrizaje. El halcón de mano parece desprotegido. ¿Algún problema con las autoridades portuarias? ¿Es este el sector de los refugiados? Sure. Most of the landing pads around here are unclaimed, or should be. They're pretty badly maintained, so they're not safe to land on. Well, I mean, not this one. But they all have the reputation, so we should be all right. I think. El creo no lo dice todo. No lo resuelve todo, digo. Maybe a little, but landing here means we didn't have to transmit our ID signature. You know what trouble that always brings. In fact, while we're here, we should get those signatures changed. Wouldn't make us such a target when we enter a new system. ¿Estaremos bien en esta plataforma de aterrizaje? Sure. Well, I mean, not... No, but I forgot to tell them we were landing. The refugee sector's a dead zone. No one cares too much who flies in and out of here as long as they're not carrying cargo that the exchange or the huts might want a piece of. ¿Es este el sector de los refugiados? Yeah, in all its glory. Don't get your hopes up from what you see here, though. As soon as we hit the main sector, that's when the smell and the mobs can get pretty bad. Alright then, let's move out. Where are we headed exactly? It does not matter where we go. If what we seek is here, we shall come upon it in due time. Yeah, if you want to stay on the ship and meditate some more, don't let us stop you. Busco un lugar para pasar desapercibidos. No me importa comprar algo de equipo. Quiero saber más sobre la recompensa por los Jedi. Si Kyle está aquí, quiero encontrarlo. Ven conmigo en silencio. Veamos dónde nos lleva nuestra senda. Then just being here should be enough. People in the refugee sector don't tend to ask too many questions. We should be safe enough. No me importaría comprar algo de equipo. Finding a Jedi, or anyone else touched by the Force here, will be difficult. The mass of people, the rush of their emotions. It makes detection difficult. But this moon does not get any smaller while we wait. This sector is as good as any place to begin our search, so let us begin. Well, if we're gonna search a moon of a few billion inhabitants for one Jedi that even our own can't sense, might as well start as soon as possible. There should be a central trading hub up ahead. Their stock's probably not the best, but they may have some things worthwhile. Well, that means finding either a bounty hunter, a ranking member of the Exchange, or someone willing to talk, none of which are too appealing. Bounty hunters in the Exchange are going to want to shoot you, and someone who is willing to talk to anyone, which means trouble. The bounty is a waste of our efforts. All that matters is the Jedi. The intentions of the thugs of this moon are of no consequence. It's up to you. There's bound to be someone in the sector willing to spill their guts for a credit or two. Alright, if you have any questions, just ask. We should be able to leave the ship here as long as we want. No one supervises these landing pads anymore. You there! Uh-oh. What's with you? Letting that piece of junk sink its struts into my landing pad. Los HOT me dijeron que podía aterrizar aquí. El intercambio me dijo que podía aterrizar aquí. Chatarra, tienes suerte de que mi nave honre tu vertedero. En la plataforma de aterrizaje, la nave aterriza en ella. ¿Algún problema? The problem is, you are on my landing pad. I got another ship coming in, and unless you want that piece of junk's hull crushed flat, you better move it. Got it?
¿Qué nave? That's none of your business. All you need to know is that they're gonna be firing up their quad lasers if they find your ship squatting there when they arrive. Quítate del medio o nunca encontrarás un cadáver. No, really? Thanks for the insight. And here I was, thinking you were a smart human. Now, either get that piece of junk off my piece of junk, or you're going for a 2-kilometer walk to the ground. Puedo pagarte por el espacio y por tu tiempo. Yeah? Right now, all I'm hearing is talk. How much you offering? Creo que 50 será suficiente. Done! Pleasure doing business with you. I got some visitors Re pobre. space, but I'm sure the two of you can work it out when they arrive. Derecho de aterrizaje. Has conseguido convencer a Coelho, el jefe de la plataforma de aterrizaje, para que la Conde Vano pueda aterrizar en la plataforma del sector de los refugiados. Dijo que tendría algún problema ya que la plataforma está reservado para otra nave. Ato mencionó que mientras estuvieses en Nar Shaddaa sería buena idea cambiar la identificación del Conde Vano. Listo. A ver, algo que ver ahí. En los alrededores. Listo, nada. Botón del intercambio. Ahora. No deberías estar aquí, humano, te advertimos, pero los de tu especie nunca escucháis. Veamos si vuelve a venir. Veamos si vuelve a venir con las piernas. Look, you can't keep us trapped in the refugee sector. We can't survive there. You've got us locked in. Entérate de cuál es tu lugar, humano. Tu lugar está allí, no aquí. Parece griego, boludo. Otro humano, ¿qué estás mirando? Mátalo. A un par de cobardes sin agallas para una verdadera pelea. Hay a un montón de cadáveres y no dejas a este hombre en paz. Solo soy un espectador que quiere ver cómo acaba el asunto. ¿Qué está pasando aquí? Negocios del intercambio, humano. No hay nada que ver, salvo que quieras perder los ojos. Todo de mierda. Negocios del intercambio, por eso estoy aquí. No voy a dejar que le hagáis daño. Alejaos de él. Amenázame otra vez, será lo último que hagas, ver. Un solo humano, menú de diversión. Trae más y será más divertido. Habrá más sangre. Damn it. More where that came from. More where that came from. Duro de espadas. Tac, tac, tac. Me gusta ver la animación de cuando peleamos, ¿no? Thanks for your help. They would have crippled me for sure. No podría quedarme de brazos cruzados. ¿Por qué te perseguían? Ahórrate la gratitud. Ahora estás en deuda. Aún puedo pelarte. Yo si no me eres útil. Cáchate, lárgate de aquí. Encantado de ayudar. Más te vale largarte antes de que te metas en más líos. Well, they work for the exchange. For a Quarren named Visquis. He's looking to step up in the exchange. The only language the exchange respects is money, so Visquis is trying to increase his profits by using the refugees here in Nar Shaddaa as a cheap labor force. We're only good to him as slaves and merchandise. He wants to keep us in one place, so he can control us. That's always been the way. Well, except lately. ¿A qué te refieres? ¿Dónde puedo encontrar a Visquis? You don't. He comes to you. If he's got reason to. Either because you can help him out, or because you're making trouble. Either way, it's not a good thing. ¿Qué ha estado haciendo en el sector de los refugiados? The exchange has been clamping down on the refugee sector hard, and I've no idea why. They've started kidnapping people, hurting others, but there seems to be no reason to it. Whatever your reasons, thanks. Ah, la mierda.
I saw what you did to those exchange thugs, stranger. Can you spare a few credits, maybe help another refugee in need? Vete de aquí antes de que te mate, no tengo nada para ti, aparte de mi camino. Thank you, stranger. I won't forget your kindness. Creo que solo le molesta a Ton. Why did you do such a thing? Experiences will mean nothing. His part is set. Giving him El otro sale de la nada. Sand into his hands. Puedo ayudar al menos a sobrevivir, nadie está fijado. Mientras haya esperanza, habrá posibilidad de redención. No puedo cruzarme de brazos y ver sufrir a los demás. And would that be a kindness? What if by surviving another day he brings a Me greater encanta que salió de la nada la otra. Esa no puede saberse. Tan pesimista eres. The force binds all things. The slightest push, the smallest touch, sends echoes throughout life. Even an act of kindness may have more severe repercussions than you know or can see. By giving him something he has not earned, perhaps all you have helped him become is a target. Ahora le tiene envidia. Mira. Seeing another elevated often brings the eyes of others who suffer. And perhaps in the end, all you have wrought is more pain. And that is my lesson to you. Be careful of charity and kindness, lest you do more harm with open hands than with a clenched fist. Nunca aprenderé esa lección porque no quiero en ella. No dejaré de ayudar a los demás. Pensaré lo que has dicho. Tus palabras son sabias, quizás no ofrezcan tan rápidamente mi ayuda en el futuro. Good. Mind what I have said. Use your power, but in its proper place. Está bien. ¿Algo que sirva? Something up? Spare a few credits, friend. Much appreciated, friend. ¿Qué se creía? Refugee sector, and this should go a long way to helping. Quiero hacerte unas preguntas. All right. I don't know much beyond the refugee sector here, but I can share what I know. Busca un maestro Jedi llamado Seskael. Jedi Master? There aren't any Jedi Masters in the galaxy, let alone on Nar Shaddaa. This place is a cesspit, with the exchange and the Hutts stabbing their claws into everything. But you know, I did hear something about a bounty on Jedi, though. Something the exchange posted. Doesn't matter, though. Aren't any more Jedi around, so no one's going to be collecting that bounty. Yo soy Jedi. You're lying, or mad. A Jedi wouldn't come to the... You're serious? You're telling the truth. What are you doing here? Are you trying to get us out of this place? Please, you have no idea what life is like here. Ayudaré en todo lo posible. Haré lo que pueda, pero no sé si bastará. No estoy aquí para ayudar a nadie. Mi motivo son asunto mío. Y así quiero que sigan. Of course. Of course. Tell me, what else did you want to know, Jedi? Not much to say, except it's a high price. You need to find a bounty hunter to get more, and they've been pretty scarce lately. You might have more luck trying to find someone connected to the exchange. And I don't mean some spaceport muscle, I mean someone connected. Well, they tend to lay low. To be honest, it's like with bounty hunters. You may need to do something to get their attention. Look, Jedi, before you go, I know you probably didn't come here to save us, but I knew Jedi during the war, and I know that they always helped when they could. If I can help you, even just by keeping an ear out, I can let you know if I hear anything. Te lo agradecería y que sacas tú de eso. I'll do that then. Te lo I'll come agradecería. seek you out if I hear anything I think you might want to know. Bien. Y ahora se le cría de vuelta de la nada. ¿Viste? ¿Qué mierda te dije? Decía. Si iba a pasar eso me cago de risa. En serio. Tipo, me dice, no ayudes a los demás. Bueno, está ahí. Y sigo ayudando. And what did she want? Nothing. Just answers to some questions. It's okay. I already know she's a Jedi. You do? Then why? Trust me, Nar Shaddaa just got complicated. Ok.
Ok. Vosk. Mira, pero con B corta. Tipo, no es Vosk el que conocemos, sino es Vosk. Ah, la pelotudo. Ok, estoy revisando acá, Estoy siendo recurecín. Soy TT332, soy el 32º modelo de ayuda de mantenimiento empleado por mi maestro. ¿Cómo puedo ayudarte? Puedes ayudarme quitándote de medio. Oh, sí, los 31 modelos anteriores empleados por mi maestro Tien han tenido finales explosivos o se han apagado al no poder. Pero no es culpa del maestro Tien, solo es olvidadizo, debido a su edad y su mala vista. Estoy orgulloso de haber durado tanto. ¿Finales explosivos? Sí, en el garaje se han producido muchos accidentes y a veces al usar el equipo de forma inapropiada los droides y... Chúpame la pija, pero por favor ignora las marcas carbonizadas de las paredes. Dices que eres la segunda. Me temo que todas las ventas de droides a través de... Vale. ¿Dónde ha puesto la llave hidráulica? ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí adelante? Sí, ¿no ves? Levante la orilla 5 grados y gire la cabeza 15 grados de su derecha, maestro Tien. Ah, casi he perdido la visión. Maldición de la edad. ¿Qué te trae aquí, visitante? Tien, it's Bayador, 12th Engineering Division, out of Eodoria. I worked with you in the hangar bays on the solemn oath. Oh, your features are unfamiliar to me, but the voice I remember remain before, but my hair is still sharp. But the Civil War, yeah, Civil War's over. Why is it you come to me now with this other shit? We are already in trouble. In some ways, the war is not yet over, and our enemies seek us even now. The war? You bring up the war to use it against me? You know it is hard for me to speak generals when such requests are heard. ¿Puedes cambiar los códigos de identificación de una nave? ¿Estás bien? Bienvenidos a negocios. ¿Qué es este sitio? ¿Tienes piezas o equipo para comprar? Que si puedo, no es legal. A los gobiernos no les gusta nada eso. Me puede traer muchos problemas. ¿Puedo pagarte a tu tiempo? Por tu tiempo. No es cuestión de dinero, sino de tiempo y de esfuerzo. Una vez escritas, las tarjetas transponderosas son permanentes y no tengo dinero. Necesitaría la tarjeta transpondedora que deseas usar, o una tarjeta en blanco y una firma. Tráeme esto y lo hablaremos del pago. Pará, pero cristal tengo, ¿Qué era lo que necesitaba para usar el láser? No tengo suficiente... Pará, ¿cuánto sale? Boludo, 8000 créditos, ¿qué carajo? Tan caro sale, boludo. Y si hablamos de usar el láser, este sí lo voy a necesitar. Creo que este también. Has encontrado a un mecánico llamado Tien Tuf que puede cambiar la identificación del halcón de mano, pero tendrás que conseguirle la tarjeta transpondedora de otra nave o una tarjeta transpondedora en blanco y la nueva identificación que quieres usar. A ver. Célula de energía. No, para, tengo célula de energía, pero el emisor y una lente. Acabo de comprar el emisor, ¿no? Sí. Y una lente. Un lente. O capaz que ya le compré, no sé, a ver. General, need something.
Yes, General? Tengo todas las piezas de solar que voy a necesitar. Let me see what you have. No, you're still missing an emitter matrix and lens. Matriz Something emisora. else Listo. Capaz que esto es lo que necesito. O quién sabe, capaz que estoy comprando cualquier pelotudez. Quién sabe. Volveré después. Le he preguntado si puede pedirte un favor. La salida de mi predecesor no fue destruido accidentalmente por el maestro Tien. ¿Qué le sucedió? Tras el último accidente en el garaje, terminado hecho pedazos, fue recogido por un vendedor de chatarra, un caníbal mecánico llamado Colin, una bestia sucia y desagradable con grandes colmillos. ¿Qué querés que haga? Esto empieza a aburrirme, voy al grano. Me preguntaba si podías recuperarlo, pero no por motivos sentimentales, no creas. Ese droide utilitario en cuestión tiene en su núcleo de memoria algunos planos del maestro Tien. Es muy importante recuperarlos. ¿Qué planos? No estoy autorizado para decirlo. Bueno. No te van a contármelo si quieres volver a ver ese droide. Gracias. Ok, creo que ya sé cuál es. Creo que lo acabo de ver a lo lejos. El droide de mantenimiento del Tien Tu te ha pedido que recuperes el droide astromecánico llamado IT-31. Es de un vendedor de chatarra local llamado Colin. Sí, creo que ya sé dónde está. Lo acabo de ver de lejos. Ah, no, yo se lo voy a buscar. Ahora pelotudo. Ahí estás. Soy Cody, vendedor de chatarra. ¿Quieres comprar algo? Busco un droide astromecánico. Tac. Este droide no es de Tuf, es de Colin. Si quiere el droide de Tuf, me voy a hablar con él. Parece saber de lo que hablo. Este droide era un montón de chatarra rota en la basura de Tuf. Es mío, solo mío. No tienes derecho a reclamarlo. ¿Qué tal si te compro ese droide? Ahórrate el dolor y dame el droide. Me cuesta venderlo, es un buen droide, no lo parece, pero es bueno. Duro, listo, tiene muchos programas. 500 créditos. ¿Qué tal 300? Bueno, toma el droide, contaré los créditos. Le puedo haber dicho 150, pero me pareció muy forro el diálogo ese. Es 150 o nada, pedazo de mierda. A ver, procesador droide HK. ¿Tres chasis? O creo que se lo tiene que quitar a otro droide HK. He negociado tu liberación. Eres libre de irte. Nos vemos en el garaje de Tien, digo, como Teshin, qué mierda. Tío, más disléxico. ¿Quién era Teshin encima? Se fue a la mierda. Hola Teshin, arretado. He podido recuperar lo necesario. Agradezco mucho tu ayuda. Más te vale darme algo más, espero una compensación. Espero algo más que eso, para que lo sepas, tengo copia de los esquemas de ese motor.
¿Quieres una copia de los esquemas? Pero no son de tu propiedad. Ahora sí, hice algo que me compense de algún otro modo, me encargaré de que todos lo tengan. Dame unos créditos, te aseguro que te haré todas las copias. Solo soy un droide de asistencia y mantenimientos. No sé qué puedo ofrecerte por tu esfuerzo y posterior extorsión. Si no tienes créditos, dame alguna de tus piezas. Hola, Teshin. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Vendría a hacer negocios. Busco piezas y equipo. Big Ears here might know someone who can change the Ebon Hawk's ID signature. Could be useful for avoiding notice. ¿Cómo que orejudo? No conseguirás un descuento haciéndome una pelota. Me tiraba mierda el otro, viste, reforro. Dame alguna de tus piezas, viste, desarmado el droide, pobrecito. Otra vez. Please, look, I already paid the exchange what I have. Lo que tiene no es suficiente, págalo todo. O calcularemos el porcentaje y te lo arrancaremos del cuerpo. No. But oh, look, here's the one with your credits. About time. Look, these gentlemen are getting impatient. ¿Tienes el resto de lo que nos debe? Danos ahora mismo nuestro dinero. Este hombre está bajo mi protección. Marchaos. Su protección, pero queremos que nos pague. Silencio, esto se los puede ir de las manos. Olvídate del moroso. Ya habrá ocasión. Uy, desapareció. That was a kind act. It is good to see that one can still show compassion even after the war. Fue algo de poca monta, nada más. Uy. Vamos. Viene ahí. Are you crazy? That was exchange muscle. When they hear about this, they'll come back a dozen strong and tear you limb from limb. Puedo encargarme de ellos, ahora necesito información. Que vengan. ¿No vas a darme las gracias? Me traes sin cuidado, me marcho. Tú me has metido en este lío, ahora voy a matarte. No te preocupes por ello, es hora de morir. Thank you. They'll be after me worse than ever. I'm laying low for a while. Maybe they'll forget about me. Let's not make this a habit. I don't want your good nature rubbing off on me. Ganada. Qué raro, pensé que me iba a cagar a pedo, me iba a perder su influencia, yo qué sé. Guida. Tienes aspecto de viajero experimentado o quizás de veterano de una guerra aún por llegar. Soy Shida, humilde proveedor de suministros, ropas y para alguien como tú, armas y armaduras. Veamos lo que tienes. ¿A qué te refieres con veterano de guerra aún por llegar? Hablas bien para ser un rodiano. Me ha beneficiado el contacto de muchas razas, con muchas razas, aunque me ha distanciado de mi clan, que normalmente no se asocia con humanos. Debo confesar que siempre he encontrado agradables la forma y la pigmentación humanas. Pero mi perversión resulta ciertamente ofensiva para los míos. Así que pasa mucho tiempo entre humanos. No más que cualquier otro miembro de la comunidad galáctica. Mis viajes me llevaron a muchos mundos antes de mi llegada a la luna de contrabandista. No es lo que tienes. Armadura de combate ligera. Paquete de visor. Una mierda. Cristal amarillo, no. Oh, sí puede ser. Para, me estoy quedando sin créditos, voy a tener que vender algo. Te vendo mi armadura, arre tú. Esto, traje militar.
Sí, esto te lo vendo al carajo. No vi cuánto... No vi cuánto decía el precio. Libro espada. Libro cortador. Fusil disruptor. Uy, sí. Sí, no importa. Fusil blaster con repetición. Este lo vendo al carajo. Blaster sónico crearían. No, sí, lo vendo. Chao. Proyector de plasma, what the fuck. 4000. Lo vendo. Total, casi medio equipo que se va a volver Jedi, así que no. No me importa nada. Esto también. Proyector. No, esto no lo voy a hacer ni pedo, boludo. De sigilo esto. Tac, tac. Emisor. Bueno. Vamos a revisar un poquito más por aquí. Thoughts are disturbed. I can feel them from a great distance, like a shiver running through you. No lo sé, de repente me siento extraño. It is Nar Shaddaa, the true Nar Shaddaa that you feel around you. It is this moon, with the metal and machines stripped away and the currents of the Force laid bare. El sonido de la vibración es extraña, tensa. Me siento vivo, pero con una mancha de desesperación. Las corrientes se mueven rápido, casi frenéticas. I'm surprised you can feel it. I feared the damage to you had deadened you to such perceptions. What you feel is the echo of the minds of these creatures within the Force. Their anger, their greed, their desperation. It is life. Pero la furia y la desesperación, ¿hay algún modo de sanarlas? One might as well heal the universe, but such manipulation is possible, yes. It requires that one be able to feel the critical point within the fractured mass, and know how to strike it in such a way that the echoes travel to your intended destination. No me interesa la manipulación, sino la curación. Have you learned nothing? Healing is manipulation. Estaba re And caliente. if you do not realize it yet, then you will discover that an act of healing depends largely on your perspective. Manipulation is done through propelling events, or selected ones, into motion. It is done through teaching, through example, and through conviction. And the greatest of victories are not manipulations at all, but simply awakening others to the truth of what you believe, of hearing it echoed around you in life. But let us be silent. Words and thoughts are distractions. Feel this moment, for as long as it will last. Feel life as it is, with the crude matter stripped away. Punto de fuerza máximo aumentado, vamos. Mire. Vamos recuperando nuestra conexión poco a poco. Ondar. ¿Qué onda? Ya, respeto. Uy, deja de teletransportarte, Atón. Déjase tan atorrado. Te digo que está todo aquí. Te dije 2 docenas de cajas. ¿Qué se supone que voy a hacer? Solo con 2. Vas a pagarme por los 2. Jefe. Una emboscada. Colgaré tu leco traidor de adorno de la pared. Shit. No, no. No dejéis a nadie con vida. Empezó a disparar antes, boludo. Bueno, bastante, ¿qué vas a hacer? El pequeño saltito que pegó. Ush, shit. Quedamos todo hecho mierda. Blaster supongo que mandaloriano, no sé.
Productos químicos. No se puede agarrar esto de acá. Cuchillo gamorreana. Bueno, lo haré con este después. Porque ahora vamos a despedir el vídeo. Espero que les haya gustado este vídeo. Suscríbanse si les gustó, déjenlo, comenten, activen la campanita de notificaciones que me motiva mucho para crecer. Nos vemos hasta la próxima. Chao.